Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Na Páscoa mudaram as sortes do mundo, disse o Papa Francisco, diante daqueles que o escutavam na Praça de São Pedro e acompanhavam à distância na sua mensagem Urbi et Orbi, à cidade e ao mundo. Depois da celebração da Eucaristia do domingo de Páscoa, o Papa subiu à varanda central da Basílica de São Pedro e reforçou a alegria e a proximidade de um Deus que nos acompanha. Non siamo soli, Gesù il vivente è con noi e per sempre. Gioiscano la Chiesa e il mondo, perché oggi le nostre speranze non si infrangono più contro il muro della morte, ma il Signore ci ha aperto un ponte verso la vita. Sì, fratelli e sorelle, a Pasqua la sorte del mondo è cambiata e questo oggi, che coincide pure con la data più probabile della resurrezione di Cristo, possiamo rallegrarci di celebrare per pura grazia il giorno più importante e più bello della storia. Francisco lembrou que, na Páscoa, acelera-se o passo na caminhada que se torna uma corrida. Nela, a humanidade vê a meta do seu percurso, o sentido do seu destino, que é Cristo. Affrettiamoci anche noi a crescere in un cammino di fiducia reciproca, fiducia tra le persone, tra i popoli, le nazioni. Lasciamoci sorprendere dal lieto annuncio della Pasqua, dalla luce che illumina le tenebre dell'oscurità in cui troppe volte il mondo trova avvolto. Affrettiamoci a superare i confini e le divisioni e aprire i nostri cuori a chi ha più bisogno. Affrettiamoci a percorrere i sentieri di pace e di fraternità. Gioiamo per segni concreti di speranza che ci giungono da tanti paesi, a partire da quelli che offrono assistenza e accoglienza a quanti fuggono dalla guerra e dalla povertà. Mas o tom de alegria não permite esquecer o que o Papa define como pedras de tropeço nesta caminhada. Francisco recordou as situações neste mundo marcadas pelo sofrimento que aguardam ainda por ressurreição. Aiuta l'amato popolo ucraino nel cammino verso la pace e diffondi la luce pasquale sul popolo russo. Conforta i feriti e quanto hanno perso i propri cari a causa della guerra e fa che i prigionieri possano tornare sani e salvi alle loro famiglie. Apre i cuori dell'intera comunità internazionale perché si adoperi a porre fine a questa guerra e a tutti i conflitti che insanguinano il mondo a partire dalla Siria, che attende ancora la pace. O Papa enumerou diversas situações marcadas pela violência ou pela dor, pediu a paz para Jerusalém, lembrou os jovens da Tunísia, a situação política no Líbano, os refugiados, presos políticos e os migrantes que continuam expostos a todas as formas de tráfico e escravidão. Mas a Páscoa remete à esperança e a continuar o caminho. Fratelli e sorelle, ritroviamo anche noi il gusto del cammino, acceleriamo il battito della speranza, pregustiamo la bellezza del cielo. Os apelos do Papa em dia de Páscoa numa praça de São Pedro decorada com 40.000 flores que chegaram dos Países Baixos, numa tradição que começou no pontificado de São João Paulo II. Na missa crismal no Vaticano, Francisco reuniu o clero da Diocese de Roma, aos seus sacerdotes, para os interpelar a deixar-se chamar uma segunda vez. O Papa alertou para as formas de cansaço, para o risco do Espírito Santo deixar de habitar e inspirar a vida do Padre. A tutti, prima o poi
succede di sperimentare delusioni, fatiche, debolezze, con l'ideale che sembra usurarsi fra le esigenze del reale, mentre subentra una certa abitudinarietà di alcune prove, prima difficili da immaginare. Francisco alerta para uma normalidade cinzenta onde se insinuam três perigosas tentações: a da acomodação, da substituição e do desânimo. Ed ecco qui il grande rischio. Mentre restano intatte le apparenze, io sono sacerdote, io sono prete, ci si ripiega su di sé e si tira a campare svogliati. La fragranza dell'unzione non profuma più la vita e il cuore non si dilata ma si restringe avvolto nel disincanto. È un distillato, sai, quando il sacerdozio lentamente va scivolando sul clericalismo e il sacerdote si dimentica di essere pastore del popolo per diventare un chierico di Stato. Perante isto, Francisco desafia os sacerdotes a uma segunda unção, uma segunda chamada em que o padre se abre ao acolhimento do espírito na condição frágil da realidade. Coraggio. Il Signore è più grande delle tue debolezze, dei tuoi peccati. Affidati al Signore e lasciati chiamare una seconda volta, questa volta con l'unzione dello Spirito Santo. La doppia vita non ti aiuterà a buttare tutto per la finestra nemmeno. Guarda avanti, lasciati carezzare per l'unzione dello Spirito Santo. Mas o Papa reconhece a vocação heroica de muitos e a forma como contribuem para que Deus e a Igreja continuem relevantes na vida de tantas pessoas. Grazie. Grazie per la vostra testimonianza. Grazie per il vostro servizio. Grazie per tanto bene nascosto che fate. Grazie per il perdono e la consolazione che regalate in nome di Dio. A missa crismal, presidida pelo Papa Francisco, foi concelebrada pelos cardeais, bispos e sacerdotes presentes em Roma. Nesta celebração, os sacerdotes renovam as promessas feitas no momento da ordenação e são abençoados os óleos dos catecúmenos e dos enfermos e consagrado ainda o santo óleo do Crisma. Casal del Marmo. A prisão para menores nos arredores de Roma foi desta vez o local escolhido pelo Papa Francisco para a celebração da Ceia do Senhor. A ocasião litúrgica que assinala a instituição da Eucaristia é também um sinal forte do serviço e da humildade com que Cristo se coloca diante dos discípulos e estes se devem apresentar ao mundo. Servir e servir os últimos e os mais frágeis. É a essência da atitude cristã, a disponibilidade e o amor para com o próximo. Se noi ascoltassimo questa cosa di Gesù, la vita sarebbe così bella, perché ci affretteremo a aiutarci uno all'altro, no? Invece, come ci insegnano i furbi, a fregare uno l'altro, no? Perché di approfittare uno dell'altro. Diante dos jovens que cumprem a sua pena neste estabelecimento penitenciário, Francisco lembrou que a fraqueza e os erros cometidos não afastam Deus das nossas vidas. Ognuno di noi può dire, ma se il Papa sapesse le cose che io ho dentro, Gesù le sa e ci ama così come siamo e ci lava i piedi a tutti noi.
Gesù non si spaventa mai delle nostre debolezze, non si spaventa mai, perché Lui ha pagato già, soltanto vuole accompagnarci, vuole prenderci per mano, perché la vita sia non tanto dura per noi. E antes do rito do lava-pés, Francisco deixou aos jovens uma recomendação. Durante la lavanda dei piedi pensate voi, Gesù mi ha lavato i piedi, Gesù mi ha salvato e io in questa difficoltà adesso ma passerà, ma il Signore è sempre accanto a te, mai abbandona, mai. Pensate tutti questo. Esta atitude do Papa levou Rafael Grimaldi, responsável pelas capelanias penitenciárias de Itália, a considerá-la como um sinal para sensibilizar a sociedade, as instituições e a política para respostas concretas e educativas que superem alguns modelos errados que afetam estes jovens. O Papa Francisco lavou os pés a 12 jovens de diferentes nacionalidades, depois de o ter feito há 10 anos, no mesmo local. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci.